Hey, mga idol, ito na naman ang huli nila, oh. Toman, saka tilapia, oh. Ano, tilapia, oh. Tinan mo, oh. Tilapia pa ba to? Oh. Sauce. Grabe yan, laki. Oh. Paano masabi? Laki ready, oh. Tingnan mo naman, oh. Oh. Laki, mga idol. Kasi birthday raw nito, oh. Yan, oh. May birthday. Kaya namaril sila sa ano. Hindi naman yan, oh. Sus. Laki-laki, oh. Hindi na yata isda yan, eh. Paano masabi? Tilapia lang, ilitik, eh, oh. Grabe, eh. Oh, 1 kilo na yata yan, eh. No? May get. Paano masabi? Grabe yan. Grabe yan, mga idol. Oh. Yun, oh. Birthday raw kasi, kaya yan, oh. Yo, thank you so much for watching, guys. Putol!